Hello guys, magandang araw. Magluluto na naman tayo ng breakfast. Yan guys, ito ang ingredients natin guys. Ngayon, simple lang at mura. Yan guys. Mag-gisa na tayo ng bawang guys. Bawang lang guys. Para mura ang ano natin ngayon guys. Ang recipe natin, murang-mura. Hindi OA guys. Mura lang. Kasi mahilig ako sa mura guys. Kasi mahirap lang kami guys. Yan guys. Ito guys. Ano to? Sitaw. Bataw patani. Yan na natin guys sa kumukulong mantika. Yan. Yan pa natin. Yan. Kunin pa natin sa kahuli-hulihan na sitaw guys. Yan. Meron pa. Yan. Mekos-mekos na yan guys. Mekos-mekos guys. Mekos-mekos sa masustansyang ulam guys. Wala nang ati-ati guys. Ito lang guys. Gisahin natin to guys. Yan, igisa natin yan guys. Tapos lagyan pa natin ng panggatong guys. Yan. Lagyan natin ng panggatong. Yan, umapoy na. Umapoy na siya. Umapoy na talaga siya. Yan guys. Tuloy ang mekos-mekos guys. Tuloy ang mekos-mekos. Mekos-mekos na yan. Mekos-mekos guys. Mekos-mekos. Mekos-mekos yan guys. Healthy breakfast on earth. Yan ang healthy breakfast on earth guys. The healthiest breakfast on earth. Sitaw na ginisa. Walang sawsaw guys. Okay na to guys. Talunin natin sa panimpla guys. Talunin yan lang. May panimpla na ako guys. Lahat na to. May mga panlasa na to guys. Yan ako guys. Madali lang ako magluto guys. Yan ang sitaw natin. Sitaw na masustansya. Gayahin nyo ako guys. Makakatipid kayo sa buhay niyo. Yan. Tapos, lagyan natin ng takip. Takip. Yan. Tapos magmekos-mekos tayo ng apoy guys. Para maluto-luto yan guys. Para no problem guys. Sabi ni Mr. Nobody. No problem. Mekos-mekos na yan. No problem. Punit-punit na yan. Apoy-apoy na yon. Yan guys, apoy-apoy na guys. Madali lang na yung maluto guys. Dahil hindi man yan latang-lata talaga guys. Kasi masarap yan kung malutong-lutong pa. Iba nga ang mga mukbangers guys. Ginawa nilang kilawin to guys. Nausaw ng suka. Yung mga mukbangers sa ibang bansa. Yan guys, madali lang yung magluto guys. Lagyan pa natin guys ng panimpla. Para masarap talaga. Bubuhos na natin guys lahat para may sabaw-sabaw ba. Ang iba hindi gusto na sabaw, pero sa akin
Gusto ko ng sabaw, guys. Yan. Ulam na yan, guys. Sa umaga. Breakfast na yan. Punit na yan. Mekos na yan, guys. Mekos, guys. Yan, guys. Yan. Usok na yan. Apoy na yan. Yan, guys. Sitaw, batani. Yan ang ganap ko, guys. Sitaw na mura lang. At ito ang breakfast ko, guys. Don't forget to subscribe my channel, guys. Like and share. And you can also comment my videos and watch my videos. Thank you in advance, guys. Babush! Babush!